हॅलो, माननीय कलेक्टर आणि मेंबर सेक्रेटरी हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण शेवटी खूब अगद रावून आनी आमकां अशेंच वेटींग दवरून तुमी शेवटी खंय तरी आमचें म्हणणें कितें आसा तें तुमी आयकपाचें ठरयिल्लें आसा. तें तुमी ज्या पद्दतीन आमी सांगता त्याच पद्दतीन तुमी आयकतले आनी जशें तुमकां आयकपाक येता त्याच पद्दतीन तुमी बरयतले ही म्हाजी अपेक्षा आसा. आनी जे बरयतले तेच फुडें वयतले ही तुमचे कडेन अपेक्षा आसा. आनी ती अपेक्षा बाळगून हांव म्हाजें जें रिप्रेझेंटेशन आसा तें म्हाजें आनी ऑन बिहाफ ऑफ माय विलेज, म्हाज्या गांवाच्या सगळ्यांच्या वतीनसून काही गोष्टी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता. खूब ब्रिफली हांव तुमकां सगळ्यो गजाली सांगतलो. पयल्यान पयली सगळ्यांनी एक गोष्ट तुमच्या निदर्शनाक हाडून दिल्ली आसा आनी ती गजाल म्हणजे आमी आतां ते कितले लायटली घेव पूण पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कलेक्टरान कोविडाच्या टायमार ज्या वेळा हो कोरोना परत एकदा खंय तरी आपले पाय पसरता, तकली वयर काडटा. महाराष्ट्रांत सगळ्यो केसीस वाडलेल्यो आसा आनी त्या महाराष्ट्रांतूनच सेजाचे काही सपोर्टरू हांगासर येयल्ले आसा. त्या लोकांक आतांच्या वेळा तुमी हे पब्लीक हियरींग कंडक्ट करप म्हणजे इट इज कंप्लिटली अ कंटेम्प्ट. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टान जे डिरेक्शन दिल्ले ताचो तो कंटेम्प्ट आसा. इतल्याच खातीर कलेक्टराक आनी मेंबर सेक्रेटरीक हांव आशा बाळगता की तांकां खबर आसतलें होम मिनिस्ट्रीची जी फायनल ऑर्डर आशिल्ली जी टील 31 जानेवारी ऑपरेट करताली तितूनसून क्लियरली सांगिल्लें की जे सिनियर सिटीजन आसा तेंच्यांनी पब्लीक गॅदरिंगांक पार्टिसिपेट जावचें न्ही आनी शक्य त्यो अवॉयड करचे. आयज ह्या नावेले वाठारांतल्या आमोणा वाठारांतल्या काही सिनियर सिटीजन सोडले जायत जे खरेच आपल्या स्वास्था बद्दल न विचार करता, हेल्था बद्दल न विचार करता गांवा खातीर हांगासर आयिल्ले आसा. जशें निळकंठ बाब आसतलो अशे काही सिनियर सिटीजन सोडले जायत जाल्यार तुमी हांगासर एक व्हडले कम्युनिटी जी व्हडली पॉप्युलेशन आसा, शेअर ऑफ पॉप्युलेशन आसा त्यांच्या शिवाय तुम्ही हे पब्लीक हियरींग कंडक्ट करता. म्हणून ह्या पब्लीक हियरिंगांक तुम्ही पब्लीक पार्टिसिपेटिव्ह आणि इफेक्टिव्ह पब्लीक हियरिंग म्हणचे न्ही. हे फक्त खंय तरी तुम्ही जो फेवर घेतिल्लो आसा काही मनशांक कडसून तो फेवर रिटर्न करपा खातीर केल्ली एक्सरसाइज आसा इतलेच मानचे तुम्ही. कारण हे पब्लीक हियरिंग जावपाक शकना जेन्ना सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे आणि होम मिनिस्ट्रीच्या गायडलायन्सा प्रमाणे सिनियर सिटीजनांक पब्लीक पार्टिसिपेशनान अवॉइड करचे म्हणून जेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले आसा त्या लोकांशिवाय तुम्ही आमच्या ह्या गांवचो फुडार ठरोवपाक शकना. कारण त्यांच्या मार्गदर्शनानूच आमी भुरगे फुडें सरल्या आनी तेंचे आयज म्हणणे हांगासर आयकपाक आमकां सगळ्यांक जाय आशिल्ले. तेंच्या शिवाय तुम्ही हे पब्लीक हियरिंग जे कंडक्ट केला ते पब्लीक हियरिंगाक कसलोच अर्थ ना. म्हणून हे पब्लीक हियरिंग तुम्ही परत एकदा हेचेर विचार करचो आणि जेन्ना नॉर्मलसी येतली सिच्युएशनाची तेन्ना तुम्ही तो कंडक्ट करचो. दुसरी गजाल सिद्धेशान कवर केला, हांव कर्सरी रेफरन्स ताका दितलो. खंयची गजाल जेन्ना वायडली पब्लीक पार्टिसिपेशन जावपा खातीर तुम्ही पब्लिसिटी दिवची म्हणून EIA नोटिफिकेशन जे माननीय कलेक्टर बाब उदयचंद रिफर करतालो त्या EIA नोटिफिकेशनान क्लियरली म्हणिल्लें आसा की वायड पब्लीक पार्टिसिपेशन जावपा खातीर तुम्ही ताची चडांत चड पब्लिसिटी करपाक जाय. एक प्रश्न तुमकां आसा हाचें उत्तरूच तुमचेच कडेन आसा. तुम्ही हे पब्लीक हियरिंगान पार्टिसिपेट जावपा खातीर कितल्या लोकां पर्यंत तुम्ही पावल्ले आसा. फक्त एक खंय तरी पेपराचेर नोटीस घातली म्हणून हांगासर पब्लीक पार्टिसिपेशन जावंक शकना. आयज जो तुम्ही हे पावर प्रेझेंटेशन दिल्ले ते पावर प्रेझेंटेशन प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक देवळान त्या लोकां पर्यंत तुम्ही दिवपाक जाय आशिल्ले. आनी अशा फटकेऱ्या सेजा वेदांता कडसून न्हू जाल्यार ते तुम्ही न्यूट्रल एजन्सी ज्यो आसा तेंच्यांनी स्टडी करून हाचे खंय तरी वायड पब्लिसिटी ह्या गजालींक दिवपाक जाय आसली, जेणे करून जे हांगासर मायनीचे लोक येयल्या, पणसवाडीचे लोक येयल्या, नावेलचे लोक येयल्या तांकां कळटलें आसलें की बाबा हो प्लांट येता तो प्लांट कसलो. तुमकां तांकां ह्या प्लांटा बद्दल सांगपाकूच जमलें ना जाल्यार तुम्ही हे पब्लीक हियरिंग त्या प्लांटा बद्दल कित्याक घेता आनी कसली गरज घेवपाची. कारण हांगासर येवपी प्रत्येक जण
जो कंपनीच्या सपोर्टान आसा तो म्हटलो माझो सपोर्ट आसा आणि जो विरोधान आसा तो म्हटलो माझो विरोध आसा. कारण ह्या कंपनी बद्दल खरे आणि खोटे कितें हे कोणाक खबरूच ना. म्हणून असले पब्लीक हियरींग जेचे काय पब्लिसिटीच जाली ना, जेचे प्रोजेक्टा बद्दल काय अवेअरनेसूच जालो ना, असल्या पब्लीक हियरिंगाक कसलो अर्थ ना हाचेर तुम्ही परत एकदा विचार करचो आणि इंडिपेंडंट एजन्सी म्हणून लोकांक सांगचे, अवेअर करचे की बाबा प्लांट कसलो आसा आणि मागीर हियरिंग घेवचे. ना जाल्यार नॉलेज नासता तेन्ना उतरां कशी येता हेचो एकदा एनकाउंटर आमी सकाळी केल्लो आसा. ह्यो गजाली चुकीच्योच आसा. तिसरी गजाल, जे पोल्युशन एक्झिस्टिंग प्लांटा खातीर ऑलरेडी जाता त्या पोल्युशना बद्दल नावेलीन कितें पोल्युशन जाता, मायनींग कितें पोल्युशन जाता, सुल्लान आनी विट्टेन कितें पोल्युशन जाता हे सगळ्यांनी कव्हर केल्लें आसा. ते पोल्युशना बद्दल परत एकदा हांव तुमकां काही गोष्टी नजरेन हाडून दितलो. ह्या आख्ख्या EIA रिपोर्टान जो तुमच्या कडेन हांगासर प्रोड्यूस केल्लो आसा, एकीकडे सुद्धा रेफरन्स सुद्धा ना की इकॉलॉजिकल बॅलन्स हांगासर कसो तेंच्यांनी बिगडयल्लो आसा. आणि डोळे धापून आंधळ्या सारखे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांगासर कशें रावपाक शकता होच म्हाका प्रश्न आसा. कारण 2008 तेंचे कडेन आमी कंप्लेनी करीत आसा, कारण त्याच्याक पयलीं म्हाका बुद्ध नाशिल्ली. बट 1990 हांगासरले ग्रामस्थ तुमचे कडेन कंप्लेंट्स करीत आसा, प्रदूषण जाता. तरी पूण तुम्ही हांगासर EIA रिपोर्ट दाखयतना तेंचे स्लायड स्लो प्रेझेंटेशन दाखयता, तितून पोल्युशनाचो एक रेफरन्स सुद्धा ना. मागीर हाचो अर्थ एकूच जावपाक शकता, आमी मूर्ख नाजाल्यार ह्या दुसऱ्या बाजून बसलेले आसा पळय ते मूर्ख. हाचो अर्थ कितें तो म्हाका जाल्यार खबर ना. कारण आमी मूर्ख आसपाक शकना, कारण आमी तुमच्या नजरेक हाडून दीत आसा की बाबा प्रदूषण जाता. आमच्या घराकडले तळे, देवाची तळी आमची तुम्ही हांगासर पिड्यार करून उडयल्ली आसा. आमच्या गांवची शेतां तुम्ही पिड्यार करून उडयल्ली आसा. आमच्या गांवचे थंयसर भाटां तुम्ही पिड्यार करून उडयल्ली आसा. आणि तितून कोणाक तरी इतली हिंमत आसा सांगपाक की सेजा गोवा शेतां वाटयता म्हणून. त्या मनशान केन्ना तरी शेतान देंवचो. ह्या प्रोजेक्टाच्या पयस पळोवन, आमोण्यांसून गांव सोडून पयस पळोवन जो मनीस रावता पळय न्हू, तेणें लोकांक ह्या प्रोजेक्टा बद्दलाचे फायदे सांगपाची गरज ना. लोकांक ह्या प्रोजेक्टाक लागून कितें जाता ते लोकांक विचार करपा खातीर ते सक्षम आसा आनी सामर्थ्य आसा. तुजी 2 उतरां ती तुजेच कडेन दवरपाक जाय आशिल्ली, आयज हांगासर सांगपाची गरज नासली. तिसरी गजाल, जेन्ना ऑलरेडी लिटिगेशन पेंडिंग आसा तेन्ना आमी एका जर तर रुमाचें लिटिगेशन पेंडिंग आसा जाल्यार ताका त्या रुमाक टॉयलेट, घराक टॉयलेट सुद्धा बांदपाक आमी दिना. माझे घर तर इलिगल आसा जाल्यार बाप कलेक्टरूच ऑर्डर पास करता, स्टॉप वर्क, यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू हेन्सफोर्थ. मागीर असो हो प्लान BF1 BF2 लिटिगेशन, कोमुंदाद आणि कंपनीचे लिटिगेशन चालू आसा. आज पर्यंत त्या लिटिगेशनाचे कन्क्लुजन मेळिल्लें ना. तेजे एक्सपान्शन करपाक इतली उमेद कित्याक आणि तेजे एक्सपान्शन करपाक इतली घाई कित्याक. लिटिगेशनान जेन्ना एक गजाल आसता, फाल्यां सकाळी ते लिटिगेशन कोमुंदाच्या फावरार गेले जाल्यार हे पब्लीक एक्सचेकर, हे आमचे आणि तुमचे जे पयशे हांगासर स्पेंड जाल्या ह्या तिसऱ्या मनशा खातीर ताका जबाबदार कोण आसतलो. BF3 परत लिटिगेशनान NGTची ऑर्डर रिसंटली पास जाल्या. हायकोर्टान 2 रिट पिटिशनां पेंडिंग आसा. एक रिट पिटिशन जे बाब सिद्धेश गांव हाणेन फायल केल्ले आसा, दुसरे रिट पिटिशन प्रवीण फट्टेन फायल केल्ले आसा. दोनूय लिटिगेशन वाऱ्याचेर न्हू जाल्यार प्रदूषणा खातीर फायल केल्ली लिटिगेशन आसा. त्या दोनाय रिट पिटिशनांनी परत तेंच्यांनी डिरेक्शन हायकोर्टान दिवन प्रदूषण कंट्रोल करपा खातीर तांकां सांगिल्लें आसा. मागीर ही इतली घाई कित्याक ते BF3चें एक्सपान्शन करपाक. जो पर्यंत प्रदूषण कमी करपा खातीर तांकां जे सांगलेल्यो गजाली आसा, मिटिगेटिंग मेजर्स तांकां घेवपाक लायिल्ले आसा, तेंच्यांनी अजून सुद्धा घेवना. आणि हे म्हाका तुमकां सांगपाची गरज ना. हांव अशी अपेक्षा धरता की मेंबर सेक्रेटरी आणि कलेक्टराक हाची म्हायती आसा, कारण सगळे रिपोर्ट चॅनल थ्रू जाता. मेंबर सेक्रेटरी आणि कलेक्टर 2 रिपोर्ट कंडक्ट केल्ले. निरीन 2008 केले. जशी कंपनी आता सांगता आमचे केन्नाच प्रदूषण जायना तेन्ना म्हणटाले. शेवटी कितें जालें, निरीचो रिपोर्ट आयलो आणि हायकोर्टान तांकां 20 गजाली सांगल्यो करपा खातीर. बाबा तुझे प्रदूषण जाता, लोकांक ग्रेफायटाचो त्रास जाता, ते शायनी पार्टिकल्स हांगासर सगळ्याक पडलेले वयता, रेस्पिरेटरी इश्यूज हांगासर लोकांक फेस जाता. आणि म्हणून तुम्ही मिटिगेटिंग मेजर्स घेतले ना तेंच्यांनी. कारण म्हाका दिसता सरकार आणि ऑथॉरिटीज तांची खूप पाठराखण करता म्हणून तेंच्यांनी घेतले ना मेजर्स.
2017 परत एकदा रिट पेटिशन घालचे पडले इम्प्लिमेंट करपाक. 2008 पास जाल्ल्यो, 2013 पास जाल्ल्यो डिरेक्शन्स ते अजून सुद्धा पेटिशन पेंडिंग आसा. मेंबर सेक्रेटरी खबर आसा की अजून सुद्धा त्यांच्यानी फुल कंप्लायन्स दिल्लो ना. रिसंटली त्यांच्यानी कंप्लायन्स एफिडेविट फायल करपाक त्यांना सांगलेले हायकोर्टान ती त्यांच्यानी अजून फायल केल्ली ना. हे सगळ्यो गजाली आसतना तुम्ही हे पब्लीक हियरिंग फुडें कशें व्हरपाक सोदता आनी कित्याक लागून व्हरपाक सोदता होच प्रश्न आसा. तिसरी गजाल, आमचे रिट पेटिशनचे तिसरे रिट पेटिशन आसा आनी खूप इम्पॉर्टंट आसा. कलेक्टरान घाई करची न्ही. कलेक्टराच्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता हांव. EIA नोटिफिकेशनचा प्रमाणे आणि ताच्या माहिती खातीर सांगता रेग्युलेशन 2 प्रमाणे जोपर्यंत तुमकां एनवायरमेंटल क्लिअरन्स मेळना तोपर्यंत तुम्ही त्या जाग्यार कसलेच कन्स्ट्रक्शन सुद्धा करपाक शकना. मेंबर सेक्रेटरीचो रिपोर्ट आसा, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा 16 डिसेंबराचो आणि जानेवारीतलो. दोगांयनी सांगला की त्यांच्यानी ऑलरेडी BF3 चे एक्सपान्शन करी सारखे त्यांच्यानी मॉडिफिकेशन केल्ले आसा म्हणून. त्यांच्यानी प्लांट ऑलरेडी कन्वर्ट केल्लो आसा, त्यांच्यानी ऑलरेडी एक्सपान्शन केल्ले आसा. मागीर आमी हांगासर ह्या पब्लीक पार्टिसिपेशनान पब्लीक हियरिंगाक पार्टिसिपेट कित्याक जाता जर त्यांच्यानी ऑलरेडी प्लान घातलेलो आसा आणि इन ब्रीच ऑफ EIA नोटिफिकेशनान घातलेलो आसा जाल्यार ह्या कमिटीचो आयज एकूच रिपोर्ट वचपाक जाय की हेंका परमिशन आणि कसलेच दिवंक शकना आणि जे त्यांच्यानी एक्सपान्शन केला ते त्यांना इमिजिएटली डिसमेंटल करपाक लावपाक जाय. आणि हे सगळे जे रिपोर्ट्स आसा ते ऑलरेडी मेंबर सेक्रेटरी कडेन आसा. हांव परत एकदा म्हज्या ऑब्जेक्शनान हे सगळे ऑन रेकॉर्ड घेतलो. निरी रिपोर्ट 2019चो गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट आणि आता रिसंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट सगळ्यो गजाली एकूच सांगता की ही कंपनी प्रदूषण करता, ही कंपनी घातक आसा. जाल्यार तरी पूण आमी हे एक्सपान्शन कित्याक करपाक सोदता. एकटे आनी दोग जाणांची बोल्सां भरपा खातीर जाल्यार तेंच्या खातीर आमच्या ह्या लोकांचो तुम्ही प्राण हे सॅक्रिफायस करूंक वचूं नाका. लास्टली हांव EIA रिपोर्टान ज्यो काही गजाली तेंच्यांनी नमूद केल्या तेजेर हांव ब्रिफली तुमकां पॉइंट आउट करतलो. पयल्यान पयली तांच्यांनी जे EIA रिपोर्ट म्हटला त्या EIA रिपोर्टान खूप महत्वाच्यो गजाली तेंच्यांनी सांगलेल्यो ना. कुंड्या सारख्या गांवांत आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स असलेले ब्रह्मा टेम्पल आसा ते एक्सक्लूड केल्ले आसा. हरवळ्याची केव्स एक्सक्लूड केल्ले आसा. नावेलीन बायोडायव्हर्सिटी जे आता रिसंटली रेकॉग्निशन जाल्ले बर्ड एक साईट आसा ती त्यांच्यानी एक्सक्लूड केल्ली आसा. ताका लागून हो EIA रिपोर्ट डिझर्व्स टू बी कॉश अँड सेट असाइड. सेकंडली त्यांच्यानी सांगलेले आसा की वॉटर रिक्वायरमेंट 960 क्युबिक मीटर तांकां लागतले पर डे. मिलिंद बाबान इम्पॉर्टंट ऑलरेडी इश्यूज डील केल्ले आसा. हांव फक्त तिची दुसरी बाजू सांगता. ह्या EIA रिपोर्टान खंयसरूच असेसमेंट केल्ले ना, कंपेरेटिव्ह असेसमेंट की बाबा 960 क्युबिक मीटर जे उदक ते वापरतले ताचो आमचेर कितें फरक पडटलो हाचो खंयच ह्या EIA रिपोर्टान मेन्शन सुद्दां ना. आणि इन टर्म्स ऑफ EIA नोटिफिकेशन हाची गरज आशिल्ली कंपेरेटिव्ह असेसमेंट करपाची. तिसरी गजाल ते म्हणटा वॉटर पोल्युशन त्यांच्या EIA रिपोर्टान आणि समरी रिपोर्टान 0 आसा म्हणून. तेंच्यांनी आणि तुम्ही केन्ना तरी आमच्या गांवांत येवचे आणि पावसान येवचे त्यांचे जो स्लॅग डिस्चार्ज जाता पीक आयनाचे जे पार्टिक्युलेट्स डिस्चार्ज जाता तितून आमचे कंप्लीट शेत पिड्यार जाल्ले आसा, तळे पिड्यार जाल्ले आसा. म्हणून असल्यो फोटकिऱ्यो गजाली उलोवपी EIA रिपोर्ट तुम्ही एक्सेप्ट करचो न्ही. एअर पोल्युशन ऑलरेडी डील केल्ले आसा मिलिंद बाबान, हांव ते परत एकदा डील करचो ना. बट हार्मफुल असे गॅसीस ते डिस्चार्ज करता त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी काय मेन्शन लेगीत केल्ले ना. आणि सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार हाचो विठ्ठल बाब टाइम जातो. आय एम कन्क्लुडिंग. गिव मी 2 minutes. आय वोंट एक्सीड 2 minutes. आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट टाइम. आय वोंट एक्सीड 2 minutes. हांगासर जेव्हा एअर पोल्युशन जाता सेदा गोवा वेदांताक ह्यो कॉन्फिडन्स खंयसून येता तो नुकळो हांव. तेंच्यांनी सरसकट क्लेम केल्ले आसा की एअर पोल्युशन जायना म्हणून. SO2 जेन्ना तुम्ही डिस्चार्ज करता, NO2 तुम्ही जेन्ना डिस्चार्ज करता एका बाटलेन केन्ना तरी ते गॅसीस घेया आणि तुमच्या नाकाकडे धरा. तुम्ही जिथे उरता जाल्यार हांव तुमच्या पांया पणसून वयता. त्यो तुम्ही गॅसीस हांगासर डिस्चार्ज करता आणि तुमकां हो खंयसून आत्मविश्वास येता की क्लेम करपाक प्रदूषण जायना म्हणून. फोर्थली आख्या EIA रिपोर्टान सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी सांगल्यो. नकाशे दाखयले. निळकंठ बाबान तशें सांगलां. कॉम्प्युटराचेर झाडां तेंच्यांनी थंयसर घातल्या पण एक गजाल तेंच्यांनी खंयसरूच रिफर केल्ली ना.
हांगासर गांवांत रावपी लोकांचो हेल्थ असेसमेंट कंपेरेटिव्ह हेल्थ असेसमेंट आख्ख्या रिपोर्टान मेळना. त्यांच्यानी हेल्थ असेसमेंट कोणाचो म्हटला? आमच्या एम्प्लॉईंचो. 5 मिटरांचेर आमी रावता. हो EIA रिपोर्ट कन्सिडर जावच्या पयलीं गांवांतल्या प्रत्येक मनशाचे सिनियर सिटीजन आसूं नाल्यार काल जाल्लो भुरगो आसतलो प्रत्येकाचे जो पर्यंत हेल्थ असेसमेंट जायना की बाबा गेली 20 वर्सां ह्या प्रोजेक्टाक लागून कितें तांचेर इफेक्ट जाला आनी तो इफेक्ट पळोवन एक्सपान्शन जाय जाल्यार कितें इफेक्ट जातलो हाचे जो पर्यंत कंपेरेटिव्ह असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ EIA नोटिफिकेशन तुम्ही करिना तो पर्यंत हो रिपोर्ट तुम्ही कन्सिडर करपाक जायना आनी तांकां कसलेंच परमिशन दिवपाक जायना. म्हणून माझी तुमकां इतलीच रिक्वेस्ट आसा, सगळ्यो गजाली तुमच्या नजरेक आसा. लास्ट 3 गजाली हांव सांगता आनी हांव सोंपयता. स्टेटस ऑफ CSR तेंच्यांनी CSR बद्दल सांगले. CSR स्टार्ट केलो म्हणून जायना, CSR कंटिन्यू करपाक जाय. हांगासर ते फक्त येता, स्टार्ट करता, फोटो घेता, बॅनर लायता आनी मागीर त्या CSRचे कितें जाता त्या मिलिंद बर्वेक विचारा. दुसरी गजाल डिक्लेरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल झोन. हांगासर जो इंडस्ट्रियल झोन डिक्लेअर जाला आमकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवना. 5 मिटरांचेर आमची घरां आसा आनी हो इंडस्ट्रियल झोन जाल्लो आसा. तिसरी गजाल एम्प्लॉयमेंट. कसले तरेचे एम्प्लॉयमेंट? हांगासर एम्प्लॉयमेंट ते दिता, मायनीच्या लोकांक काडटा आनी भट्टेर घालता, नावेच्या लोकांक काडटा आनी भट्टेर घालता. जे क्वॉलिफाईड सायंटिस्ट आसा तांकां काडटा आनी तुमी थंय भट्टेर घालता. दिस इज केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट अँड नॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो तुमी डोंट ब्रॅग अबाउट दॅट. हे बाब रमेश सिनारी खबर आसचे ना ह्यो गजाली, पूण दिस इज केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. तुजे कडेन शिक्षण आसचें ना पूण म्हाज्या ह्या गांवच्या भुरग्यां कडेन शिक्षण आसा, तांकां एम्प्लॉयमेंट तेंच्यांनी दिवना, अंडर एम्प्लॉय केला. आणि लास्टली सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्च्युअल चडश्यो अपॉइंटमेंट्स करता. आमच्या वाड्यावयल्यान जेंका घेतला कॉन्ट्रॅक्च्युअल ताका आवडना सस्पेंड, ताका आवडना ट्रान्सफर आनी ताका जर तर चडूच आवडना जाल्यार टर्मिनेट. असल्यो पॉलिसीज जर तर वेदांताच्यो आसा तर तांकां कसलोच अधिकार ना एम्प्लॉयमेंटा बद्दल उलोवपाचे. म्हणून तेंच्यांनी ते एम्प्लॉयमेंटा बद्दल न उलयता प्रदूषणा बद्दल उलोवचे आनी आमी जे इश्यूज रेज केला ताका तुमी डील करचे. इतलेच म्हजी मागणी आसा. देव बरें करूं. Thank you. Next speaker, Mr. Premanand Naik. अरे यो मरे तू. हेलो 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 हॅलो, हांव प्रेमानंद नायक. म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा, आयची ही पब्लीक हियरींग घेवपाची खरीच गरज आसा? जे येवपी शेजार गोवाचे एक्सपान्शन आनी नवीन प्लांटाक लागून जर जवळ जवळ 30 गांव आनी 2 म्युनिसिपल एरियाचेर हेचेर परिणाम जावपाचो आसा. 1.5 ते 2 लाख लोकांचेर परिणाम जावपाची शक्यता आसा. अशा प्लांटा संबंधी कसली पब्लीक हियरींग घेता तुमी? हे एक्सपान्शन तो खरो म्हणल्यार हो प्रस्तावच भायर मारपाची गरज आसा. म्हाका दिसता हे पूर्णपणान लोकांक फटोवपाक आयोजीत केल्ले आसा. ह्या वेदांता कंपनीचे हे जे बरयला ते खतखते कितें बरयला पळय थंय ते खतखत्याचे हियरींग करपाचें आसा तुमकां. सगळे प्लांट एकीच कडेन हाडून तुमी हियरींग करपाचें ठरलें. कसली हियरींग घेताय तुमी? मॅडम मातशी मातशी वचता. ह्या प्लांटा संबंधी खरं म्हणल्यार म्हाका उलोवपाचेंच नासलें. कित्याक ह्या प्लांट जे आतां एक्झिस्टींग प्लांट आसा आनी नवीन येवपाचो प्लांट आसा ह्या संबंधी लोकांक कसलेंच इन्फॉर्मेशन तुमी न दिता कसली हियरींग घेता? लोकांनी जे कितें उलोवपाचें? 20 मिनटां प्रेजेंटेशन केलें म्हणून लोकांक कळटा? 20 मिनटांनी प्रेजेंटेशन केलें म्हणून लोकांक कळटा? हे जो EIA रिपोर्ट आसा बाब उदय नाटेकारान सांगला त्या प्रमाणे 90% हो फेक आसा रिपोर्ट. तो फिल्डार वचून तो रिपोर्ट केल्लो आसा अशें दिसून येना. ते खंयसर तरी 4 भिंतीच्या आड AC रुमान बसोन केल्लो रिपोर्ट आसा अशें दिसून येता. आतां इतकें आसतना म्हाका हेचेर उलोवपाचें नासलें पण म्हाजो निशेध व्यक्त करून हांव म्हाजी उतरां कांय मांडटा. ताजे पॉयंट आसा ते मांडटा. जे एक्झिस्टींग प्लांट्स आसा B1, BF1, B2, BF2, BF3 ह्या प्लांटा संबंधी उलोवया. प्लांट म्हणजे आधुनिक काळातलो भस्मासूर आसा. ही वेदांता कंपनी ह्या भस्मासुराच्या मदतीन आजूबाजूच्या गांव भस्म करीत सुटलेले आसा. हे जे एक्झिस्टींग प्लांट आसा ते त्यांच्या 200 मीटर एरियल डिस्टन्सान
हांगाच्यान तुमकां दिसता हायर सेकंडरी आसा, सकयल हायस्कूल आसा, प्रायमरी स्कूल आसा, 500 मिटराचेर फणसवाडी हायस्कूल आसा, नामायणी हायस्कूल आसा, तशीच बेतके, खांडोळा, मार्सेलान कॉलेज आसा, मार्सेलान हायस्कूल आसा. ह्या सगळ्या जर स्कुलांनी ह्या शैक्षणिक संस्थांनी शिकपी भुरग्यांचेर ह्या पॉल्युटेड वातावरणात कसले शिक्षण जातले, कसले संस्कार जातले आणि त्यांची मानसीक आणि शारीरिक वाढ जातली काय ना हे तुम्ही ठरवचे. इतके जे सुल्ला आसा, विड्डे आसा, सगळ्या कडेन स्कुलां आसा आनी ह्या हितून ह्या पॉल्युटेड वातावरणात भुरगे शिकतले, त्यांची मानसीक वाढ जातली, शारीरिक वाढ जातली म्हाका दिसना. दुसरी गजाल, हांगा सायडीक खेळाचें मैदान आसा, ग्राउंड आसा. ह्या ग्राउंड कित्याक केल्या? भुरग्यांक खेळपाक लागून. कंटिन्युअसली हांगासर पॉल्युटेड एअर येता, त्या पॉल्युटेड एअरान भुरगे खेळून हेल्दी जातले अशें दिसता. हे भुरगे फीट उरतले. एकीकडे आमी नारो दिता फीट इंडिया, फीट इंडिया, पण चल्ला कितें? सगळ्या भुरग्यांक अनफीट करपाची आणि ह्या वेदांता मार्फत सगळ्यांक अनफीट करपाची तयारी जाल्ले. ह्या गांवाचो मुख्य व्यवसाय आसा शेती. ह्या वेदांता कंपनीन जी आतां आमकां सकयल जर पळयत पावलार सावन सकयल पर्यंत सगळी शेतां पिड्यार करून उडयल्ली आसा. मिनरल वोर, ग्रेफायट, कोल पावडर हे सगळे थंय भितर घालिल्ले आसा. तशीच मायणी, दाखूल मायणी आसा, थंयसर सगळी शेतां तेंच्यानी पिड्यार करून उडयल्ली आसा. आनी अनेक व्यवसाय म्हणल्यार दूध व्यवसाय. हांगासर गोरवांक तोंड लावपाक जागो दवरलेलो ना. जंय वचत थंय ग्रेफायट आनी कोल पावडर, हो कोल पावडर खावन आनी ग्रेफायट खावन गोरवांक कितकें दूध दितली हो प्रश्न आसा. जर तुम्ही आणि ह्या संबंधित CSRची वेगळी ऍक्टिव्हिटी बद्दल उलयता. सेजा गोवा 4 आणे खर्च करता आणि 125 रुपयाची ऍडव्हर्टायज करता. हे सेजाच्यो पॉलिसी आसा. आणि दुसरे सगळ्या गावांतल्या लोकांक, कांय जाण लोकांक भ्रमिश्ट करून दवरता, त्यांच्या भितर फूट घालता, डिवायड अँड रूल पॉलिसी फॉलो करपाक पळयता. सांगता आमी हेका तें दिलें, तेका हें दिलें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आनी सगळ्या लोकां भितर दुस्मानकाण करून दवरता हे कंपनी. ह्या कंपनीच्या हेका लागून दूध उत्पादन सामकें कमी जाल्लें आसा. गांवांत आसलेल्यो बांयो, झरे, न्हंयो पॉल्युटेड केल्ल्यो आसा. ते झरे खार केल्ले आसा सगळे. कित्याक तर मांडवी न्हंयचें उदक घेवन सेजा गोवा आपले पावडर धुवन तें उदक परत सोडटा. कांय उदक झिरपून सकयल वयता आनी सकयल झऱ्यांक मेळटा. जे झरे आमचे सुशेगाद आमचे जाणटे लोक सांगता कितकें उदक पियेलें तर आमकां कांयच जायनासलें, पण आतां आमी एक घोट सुद्दां पियेल्यार आमकां हेचो त्रास जाता. हेचें कारण कितें? तर हे पॉल्युशन. आमच्या तळ्यार, आमच्या मायणी गांवांनी व्हडलें तळें आसा. त्या तळ्यांतल्या उदकांत आमी न्हांवपी, हें करपी, कपडे धुवपाचे. आतां त्या उदकांत आमी कपडे धुवंक शकना, निदान बेश्टे हात पांय सुद्दां आमी अशें बुडोवंक शकना. ज्या तळ्यान आमची गोरवां भरमसाट कितकीशीं शेकड्यांनी गोरवां बसतालीं, आराम करतालीं, त्या उदकांत पांय सुद्दां दवरपाक तयार ना. कित्याक लागून? तांकां एक प्रकारचें इचिंग जावपाची शक्यता आसा म्हूण ती पांय सुद्दां दवरपाक तयार ना उदकांत. ह्या सेजा गोवान गांवांत ना ती दुयेंसां पसरिल्लीं आसा. थंडी, खोकलो हे कायमचे 24 म्हणजे 12 म्हयने चालू आसता. TB, ब्रोंकायटीस, दमो सारको रोग वाडपाची शक्यता ह्या कंपनीन तयार करून दवरलेली आसा. सदांच ह्या भागातल्या लोकांच्या आंगाक खाज सुट्टा, आंगाक पुळेर येता. हे कित्याक लागून? पॉल्युटेड एअर, ग्रेफायट पार्टिकल्स, सगळ्या प्रकारचे प्रदूषण ही कंपनी करीत आसता. अशें खंयचेच प्रदूषण ना जी ही कंपनी करीत आसतना. ह्या कंपनीक लागून प्रदूषण ह्या शब्दाचो नवो मिनींग बरोवचो पडटलो. अशा प्रकारचे पॉल्युशन ही कंपनी करीत आसता. ह्या कंपनीन खुबशा गांवांतल्या लोकांचे जगणे मुश्कील करून दवरलेले आसा.
आणि अशें आसतना हे वेदांता कंपनीक आनीक विस्तारीकरण आनीक एक्सपान्शन करून दिवंक आनीक जर तांकां फॅक्टरी घालपाक किंवा आनीक नवो प्लांट सुरू करूंक दिवप म्हटल्यार हे आजूबाजूचे सगळे गांव नश्ट करपाची तयारी चल्ली आसा आणि हेका जबाबदार तुमी आसतले सर. तर हेची नोंद घेवची आणि हे कंपनी ह्या विस्तारीकरणाक आनी नव्या प्लांटाक म्हाजो पूर्णपणान विरोध आसा. धन्यवाद. नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर पांडुरंग नाईक. नमस्कार सर. हांव पांडुरंग केशव नायक धाकटमाणी ह्या गांवांत रावता. पयल्यान पयलीं म्हाका टायम कितको उरपाक मेळटलो तें तुमी सांगचें. एक 10 मिनिटांनी कावत कर. 10 मिनटांनी मातशें जावचें ना सर. सगळे तरी तू बरोवन बसून घालपाक जाता जाय तितले घाल बरोवन घातले घेता आमी. ओके कित्याक बाकीच्या उलोवपाक जायना खूब लोक आसा अजून. तर पयल्यान पयलीं गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नांव तुमचें बरें कळक दिसता. कंट्रोल बोर्ड म्हणून सध्या तुमचेरूच कंट्रोल ना तर लोकांचेर कंट्रोल कशें दितले तुमी. ही गरजेची वस्त आसा. प्रत्येक फावटी गोवा पोल्युशन बोर्ड म्हणून तुमी नांव फुडें करता पूण तुमचोच कांय अर्थ ना हितूर. तुमचो तुमचेर विश्वास ना आनी कंट्रोलूय ना. तेन्ना हे फॅक्टरीचेर तुमी कंट्रोल कशें करतले. आनी वेदांता सारखे राक्षस जे बसलेले आसा पळय ते फक्त नांवा पुरते आसा. तेन्ना एक कंपनीक आमचो कसलोच हें ना पाठिंबो ना. आमचो विरोध आसा ही कंपनी. आनी मेन आमचो धंदो म्हटल्यार दुदाचो गाय म्हशीचो. गाय म्हशीक बसतलो थंय जागो ना थंय तरी तळ्याक संख्येक पुरोवन उडयला ते. खंयच तांकां अशें तोंड धरवपाक जागा उरलेली ना. तांकां सांगलें तुमी कंपाऊंड मोडा आमची गोरवां चरोनी थंय आमकां कांय नाका तुमचें उदक सुद्दां नाका म्हणून. हे आयकोंक तयार ना. आनी इतके ग्राफायट पडटा पळय तुमी एअर कंडिशन गाडयेर भोंवन वयता तांकां तुमकां कांय कळना ते. जेन्ना 2 व्हिलर घेवन चला तुमी आमच्या गांवांत येवन रावा पळया आनी मागीर हेजो निर्णय दिया. बेश्टो तुमकां हुद्दो दिला म्हणून कितेंय निर्णय दिवं नाका. आतां आमच्या घरांनी कितको कोयर पडलेलो आसा काळजी देवळांनी तुमी येवन चल पळया. आनी सांजच्या टायमार इतको घाण येता वास पळय सो तुमकां गाडयेन बसोन भोंवतना 2 व्हिलरानूच भोंवूंक जाय. तेन्ना ही कंपनी सामको आमचो अपोज आसा. हांकां कसलीच एक्टिविटी दिवपाची ना तुमी. आसा ती बंद करपाची. मागीर 2 शब्द पुरो करता. थँक्यू पांडुरंग बाब. नेक्स्ट स्पीकर दिगंबर अंकुश नाईक. मिस्टर दिगंबर अंकुश नाईक. माझे नाव दिगंबर अंकुश नायक आणि ज्या वार्डान व दुर्दैवी प्रोजेक्ट तुम्ही हाडूंक सोदता पळय त्या वार्डाचो हांव पंच मेंबर. पयल्यान पयलें सांगपाचें म्हणल्यार हे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेका पब्लीक हियरींग घेवपाची कसलोच रायट ना आणि कसलोच अधिकार ना. आमच्या गांवाची सगळी विटंबना केल्या जाल्यार ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या लोकांनी. लास्ट इयर तांकां हांवें हाडलेले हेल्थाच्यान तांकां आमचे तळे आहा थंय ते तळे तेंच्यांनी पाड केला म्हणून ताका पळोवंक हाडलेले. हे चोर पळय हांगासून पळय ते आनी थंय हांगासर रॉयल ट्रिटान थंय जेवपाक गेले. हांव हेंच्या फाटोफाट गेलो. अरे तुमकां हांवें हें पळोवपाक हाडलां मरे या मरे थंयसर. ना ते मागीर येता म्हणून लागले. असले नालायक लोक हे कसले हियरींग घेतले. तुमकां सांगता 1982 हो जेन्ना पीक आयर्न प्लांट येयलो तेज्या वेळार म्हजो बापूय सरपंच आसलो आनी आमचे पयले सरपंच केशव फटकिरो गांवस हांच्यांनी दोगांयनी ह्या प्रोजेक्टाक अपोज केलो. तुमी गांवाची वाट लायतले म्हणून आनी ह्या सिजा गोवाक ह्या प्रोजेक्टाचे नावेले पंचायत ज्युरिडिक्शनाक हे करपाक फाउंडेशन घालपाक दिलें ना. तेज्या वेळार हेंच्यांनी ह्या लोकांनी आपले आमोणा कोमनदीच्या कानान घातले आनी थंय तो प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन केलें. संतोष मोहन देव सेंट्रल मिनिस्टर आसलो तेन्ना. आनी हे घातल्या उपरांत हेंच्या पयलीं हेंचो एक बेनिफिकेशन प्लांट आसलो आनी ह्या बेनिफिकेशन प्लांटाचे हेंच्यांनी जे हे आसा सलायन वॉटर आसा ते डीएमसी कंपनी कडल्यान हे घेतले जागा घेतली नावेले कुंडाची आनी थंय सोडले. आनी आज थंय
जवळजवळ म्हाका दिसता 10 लाख तरी हे IMA थंयसर सांठयल्ले आसा जे मातयेचो बांद घातलेलो आसा. पावसान केन्नाय कॉलेज जायत जाल्यार म्हाजो वाट थंय नाच जातलो. हेच नालायक लोक आयज थंयसर हे शेजा गोवाचे हे सांगता पळय ते आपले हे ते कितें तरी व्हायट स्लॅक ते आज हेका दिता सपोर्टाक संतोबा देसायाक दिता आनी तो संतोबा देसाय ते आमच्या तळ्यान सोडटा आनी तळ्या हेंच्यांनी नांव करून उडयले. आनी हे सलायन वॉटर जे तळ्यान गेले आनी तळ्याचे उदक सगळे आमचे खार जाले. आनी सलायन वॉटर जाल्या उपरांत ते शेतान गेले आनी आमचे जे लोक आसा ते शेत करताले ते शेत बंद जाले. त्याच्यानंतर ही जी मड असली ती सगळी वचून ते सॅच्युरेट जाली दर्याचे सायडीक. आणि ते जवळजवळ 180 सर्वे नंबर 177 आणि 153 ह्या जाग्याची जवळजवळ 5 लाख स्क्वेअर मीटर ह्या नालायक लोकांक लागून पाड झाली. आणि थंय आता मॅनग्रोव्ह झाले. मॅनग्रोव्ह जाल्या उपरांत आयज थंय मॅनग्रोव्ह जाल्या उपरांत ते मॅनग्रोव्ह फॉरेस्टान रिझर्व फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केले. आणि अशे तरेन आमची 7-8 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन पाड झाली शेतकऱ्याची. तांकां तेजे कांयच पडलेले ना. आयज CR जॅट ठरयला. आयज आमकां फाल्यां जर आमच्या त्या वार्डांतल्या लोकांक घर बांदतलो जाल्यार CR जॅटा कडल्यान परमिशन घेवपाचें ना, कारण ते मॅनग्रोव्ह आहा ते 500 मीटर लागीं लोकांच्या घरा येयल्या. अशे तरेन तेंच्यांनी वाट लायली. आनी ज्या वेळार ह्या लोकांचे शेत पाड जाले तेंच्यांनी थोडे कॉम्पेन्सेशन वाडोवन मागले जाल्यार हे लोक दिना. तांकां आयज कॉम्पेन्सेशन दिना. ह्या लोकांनी जे प्लांटाचे आता ते प्रपोज प्लांट आसा आमचे हे सगळे पारंपरीक जे वॉटर बॉडीज असले यांच्यानी ब्लॉक करून उडयल्यो. आणि प्रपोज प्लांटाचे जे वॉटर बॉडीज आहा ते आमच्या तळ्याक लिंक आसा. हांकां हांवें सांगलें ताका कितें तरी उदक सोडपाक कितें तरी वॉटर डिस्पोज करपाक कितें तरी हें करा म्हणून. आनी तेंच्या मनशांक घेवन हांव थंय भोंवलो आनी ताका दाखयलें कशें तरी ट्रिटमेंट ते डिस्पोज करा, पूण तळ्यान सोडूं नाका. फक्त आश्वासनां दिता आनी तांणी कांयच करिना. तेणी त्याच बरोबर हांगासर हे जे आसा हे कंपनीच्या हितूर हेंच्यांनी सगळे वयले जे उदक येता पावसान सगळे तळ्यान वयता. तांकां कोणी रायट दिलो त्या हितूर गांवा हितूर पोंड मारपाक. हेंच्यांनी कंपनीच्या प्रिमायसेसांत व्हडले व्हडले पोंड मारल्या आनी ते आमी उदीक यूज करता म्हणटा. पूण तितूंतलें उदक सिपेज जावन ते डायरेक्ट ह्या उदक उदकान येयला. आणि त्या तळ्यान आमची गोरवां सुद्धा बसना भितर, कारण ते गोरवांक सुद्धा ते सीन हे जाता पळय इरिटेशन जाता पळय ते गोरवांक सुद्धा म्हशींक सुद्धा ते सोंसपाक जायना. इतली लोकांची हेंच्यांनी तरेतरेन वाटला. थंयसर आमच्या गांवांची जे आमचे दाखयमायणा वार्ड म्हणटा ते आसा इतले शेत पाड केले. आज कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिना. CSR जावच्या नांवान हे कांयच करिना. फक्त कितें तरी एक करता थातूर मातूर करता आनी आमी व्हडले तरी कितें कितें केल्ल्या भशेन सांगता. ताचे दिश्टेन हेंचें हेत आसा. काल एकटो कोण येयला आनी म्हाका सांगता ब्लड चेकिंगाचो कॅम्प घेवया म्हणून. हांवें तांकां सांगलां थंय ब्लड चेक रेड हॉट जाल्ले आसा, आयज तुमी कॅम्प घेवं नाका, मागीर घेया म्हणून. नाजाल्यार तुमकां तेजे परिणाम वायट भोगचे पडटले म्हणून. अशें अनेक आतां पोल्युशनाचे आतां तुमकां सांगता हांगासर पोल्युशन ही ग्राफायट इतली पडटा. ग्राफायट ह्या ग्राफायटाचेर हेंचो कंट्रोलूच ना. प्रत्येकाच्या घरान करपाक. आतां आमी सिजनल पिकां जी घेता थंयसर सुद्धा ग्राफायट. आतां थोडी कवर आसता काजू आसता ते काजूचो ग्रोथ जायना. आतां जे माड आसता तेंचे आमी नाल्ल जेन्ना एकठी करता कोणूय विचारता पीक हांवें भरून गेल्लो काय म्हणून. इतले काळे जाता, काजूचो ग्रोथ जायना. आमी सिजनलची मिरची पीक काडटा त्या मिरची पिकाचेर कितली ग्राफायट आसता. आमी ती धुवन खायना मिरची. पिकलेली मिरची आमी धुवन खायना. सगळी ग्राफायट आमच्या पोटान वयता. आमचे पर डे सगळ्याच्या पोटान ग्राफायट ही वयताच वयता. आनी हेंचे कडेन कांयच कंट्रोल ना. एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत आमच्या गांवांत फक्त 2 जॉब दिल्ले. 2 जॉब 1992. त्याच्यानंतर हेंच्यांनी एक जॉब दिलो ना. एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस सुद्धा हेंच्यांनी जॉब दिलो ना. थंयसर गोंयच लोकांक जॉब दिलो ना. फॅसिलिटी दिल्या. आमी हेंकां त्या लोकांची घरां पळया म्हणून. अरे बाबा त्यांच्या घरां पळया. त्यांच्या घरांनी कितें जाता ती घरां मोडोवंक पावल्या. कितें तरी CSR एक्टिव्हिटी म्हणजे तुमचे हे लोकांक सप्रेस करपाचे टूल म्हणून वापरूं नाका. CSR एक्टिव्हिटी हे कित्याक आसता. तो गांवांत जर कितें बरें करपाक लागून CSR एक्टिव्हिटी आसा तो लोकांक सप्रेस करपाक दामून धरपाक तूं अशें करीत जाल्यार आपूण अशें करता हे करता हेका लागून तुमी ते वापरूं नाका. लोकांचे भलें करपाक वापरा. आनी CSR एक्टिव्हिटी फक्त तुमी आमच्या गांवांनूच करिना, सगळ्यात करता तुमी. जगार करता तुमी CSR एक्टिव्हिटी. पूण आमची विटंबना थांबया.
आता कसलेच पीक घेवपाचे परिस्थितीन लोक ना ते जगपाचे परिस्थितीन ना तांकां जगपाचो रायट ना. आमचो निसर्ग संपन्न असो गांव असलो तुम्ही पाड घालून उडयली गांवांक आनी प्रोजेक्ट जर तुम्ही हाडीत जाल्यार हो जर आनी तुम्ही प्रोजेक्ट हाडीत जाल्यार थंय कांयच उरचें ना. हांगा पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनाचो तुमचे हाय टेन्शन लायन प्रोजेक्ट आसलो. कोणाक सांगून तुम्ही तेवटेन शिफ्ट केलो, तुमच्या सत्तेचो यूज केलो, तुमच्या पॉवरीचो यूज केलो आणि तुम्ही तो प्लांट काडून तेवटेन घातलो. असो अंडर 20 पॉयंट प्रोग्राम थंयसर रिजनल प्लांट 2011 थंयसर 55,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तूं आतां जे प्रपोज प्लांट आसा तुजो डग पाय तेजे थंय प्रपोज केल्ली आसा हावजिंगा आनी तेजे वयल्यान तुवें ते लायन घातली. हे ते लोकांनी आता फाल्यां सकाळी आता ते घरांक जागो ना लोक जर घरा बांदपाक ते सोदिले गव्हर्नमेंटान तो लायन प्रपोज केल्लो प्रोजेक्ट तेजे वयल्यान तूं तुजो फोर्स यूज करता आनी तूं थंय हाय टेन्शन लायन घालता. हेजो अर्थ कितें? म्हणजे तुमच्या फाटल्यान सगळें सोंपलें. त्या गोष्टीचो सगळ्या गांवच्या लोकांनी विचार करपाक जाय. आनी हांव ह्या ताकाच लागून हे लोक जे हे करता आनी तेणे आरोग्याच्या दृश्टीन लोकांक काय दिना. हांगा लोक कितले बाबडे तळमळटा तांकां पॅरलायज जाल्ले आसा. हांव म्हणटा कितें तरी ती काय ते ताका पॅरलायज जाले तांकां कितें तरी मेडिकल बेनिफीट दिल्ले जाल्यार रिपेर जातले ते आपले रिकवर जातले आसले. ते सुद्दां तुमी करिना. तुमी करता ते कितें? एखाद्या भुरग्याक जर स्कॉलरशीप दिली जाल्यार ताका 25,000 30,000 खर्च येता जाल्यार तुमी दिता 3,000 नाल्यार 4,000. कित्याक? ते 4,000 आमी तांकां जमोवन दिवपाक शकता आनी आमी कितें व्हडलें कितें तरी करता अशें करून दाखयता. हे करून आनी ताका लागून हांव तुमकां आनीकूय खुबश्यो गजाली आसा. ह्या लोकांनी हांगासर आमकां सगळ्याच त्या लोकांक ते सायडीक रावता तांकां मॉनिटरी बेनिफीट मेळपाक जाय. ते तुमची धूळ खाता तूं हे खाता सावंड पोल्युशनान ते त्रस्त जाल्ले आसता. सकाळी तुमच्या सायडीच्या ज्या लोकांक न्हीद लागता तेन्ना 2:30 तुमचे ते चालू जाता सावंड पोल्युशन. सकाळचे 6 पासून तुमचे चालू आसता. तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन दिता तुमी त्या लोकांक ते सायडीक घरा तांकां? अरे तुमकां कोर्टाची ऑर्डर आसा की तांकां स्टील टँकान उदक सप्लाय करा म्हणून. तुम्ही याच्या कोणातले खंयचे तरी उदीक हाडटा आनी तांकां थंय MS टँकान तांकां सप्लाय करता पिवपाक आनी गोरवांक दिता म्हणून सांगता ते. तुम्ही गोरवांचें उदीक पाड करिना. आमचे नॅचरल तळे आसले ते तुम्ही पाड केला आनी ताका लागून तुमची रिस्पॉन्सिबल तुम्ही तांकां फिल्टर उदक दिवपाक तुमच्या प्रोजेक्टाक तुम्ही फिल्टर उदक दिता आनी लोकांक ते हेचे उदक ते उदक हाडून घालता. हेजो अर्थ कितें? तांकां कोण हाय पॉवर कमिटीन हो प्रोजेक्ट केन्नाच एक्सेप्ट करूंक ना हें आतां तुमकां पयलीं सांगलां. कारण तेणी तो हे काडला पळय ते आमचे हांगासर हाय पॉवर हाय टेन्शन लायनीचे तेणी हे काडल्यान थंय घातले हाडून. असो नाना तरेचे दादागिरी करप आनी हे करप आनी ते प्रोजेक्ट हाडप आनी ताका लागून ह्या प्रोजेक्टाक म्हजो सामको विरोध आसा आनी हांव म्हाज्या लोकां बरोबर आसा. देव बरें करूं. कमोय रे बे. थँक्यू. नेक्स्ट स्पीकर महेंद्र नारायण गांवस. नेक्स्ट स्पीकर महेंद्र नारायण गांवस. प्रेजेंट नाम सिद्धांत रमेश गांवस. मिस्टर सिद्धांत रमेश गांवस. गोंया खुर्च्यो रेडी आहा. माझे नाव सिद्धांत रमेश गांवस. सर फाटली 30 वर्सां सादारणशी ह्या गांवांत म्हाका जाली कारण जावन कितकीच वर्सां जाल्या. दुसरी गोष्ट जर विचार करपाक गेले जाल्यार एवरेज आमचे ज्या घरचे जे जाणटे जगल्या त्यांची सादारणशी जी एज असली ती 80 क्रॉस असली. म्हणजे एवरेज लायफ स्पॅन असलो त्यांचा तो 80 वर्सां असलो. पूण आज जो एक्झिस्टिंग प्लांट हे आसा जे आमच्या गांवांत सध्या चालू आसा तेतून जर पळोवपाक वचत जाल्यार अशें दिसना की आमची एवरेज आतां 50 उरतली. कारण जे पोल्युशन सध्या आमी खाता जे सध्या आमी भोगता तेका केवळ आनी केवळ जर जबाबदार आसा जाल्यार इंडस्ट्री आसा. नो डावट की आतां पर्यंत जे भुरगे थंय कामाक आसा ते थंय जोडटा पूण फुकट तांकां कोण दिना. जर फाल्यां सकाळी हितुल्ले जे कामाक आसा ते घरा बसात तांकां कोण दिवचो ना. काम केल्या शिवाय ते कोणाक दिना. पूण ह्या कंपनीन हांगासर
हे जे प्लांट घातले उपरांत जे केले आणि जे करता इतले हॅझार्डस आसा की आमच्या खातीर खूप त्रासदायक आसा. आज कंपनीच्या एक 500 मिटराच्या भितर माझे स्वतःचे घर आसा. त्या घरा कडेन जर येवन तुम्ही पळयशात जाल्यार थंय जी ग्रेफायट पडटा, जी तेंची माती पडटा, जो कोळसो पडटा तो पळयत जाल्यार सोंसना. कारण आमची आवय, भयणी, भाव हे जे घरा कडेन रावता तेंची दशा आसता थंय पळोवंक सारकी, पळोवपाक जायना ते जे कितें थंयसर काडटा ते. ह्या परिस्थितीन आमी कितलीं वर्सां हांगा सर्वायव करतले कोणाक खबर. आज तुम्ही हांगासर येयल्या ते पब्लीक हियरिंगाक जे इलिगल आसा तरी आसतना तुम्ही आमकां मागता की आमी आमचे व्ह्यूज दवरचे आणि तेचेर मागीर तुम्ही डिसिजन घेतले आणि आज ना फाल्यां हांकां परमिशन दितले की हो प्लांट घाला म्हणून, एक्सपान्शन करा म्हणून. पूण हेची जबाबदारी कोण घेता की फाल्यां सकाळी आमचे जे कितें बरें वायट जातले तेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? तुम्ही, ही कंपनी, कोण आसा? जर तूं आसा जाल्यार तूं कितल्या वर्सां खातीर आसा, हे आसा जाल्यार हे कितल्या वर्सां खातीर आसा. कारण गांव आमचो पयलीं आसा, लोक आमचे पयलीं आसा, ही कंपनी लागीं येयल्या. हेचें उत्तर कोण दिवंक शकता तुम्ही? शेजारचे ऑफिशियल्स आसा ते हांगासर येता आणि कंपनीच्या वाटेन उलयता. अरे ते आपले पोझिशन सांबाळटा, तुम्ही न्यूट्रली अंडरस्टँड, न्यूट्रली डिसिजन दिया. तुम्ही सकाळच्यान आमच्या लोकांक हे करता. एक गोष्ट तुमच्या फुडें हांव दवरूंक सोदता. एक बारीकशे एक भुरगे आसा 2 ते 3 वर्साचे, तेका बाबड्या खबर सुद्दां आशिना हियरिंग म्हटल्यार कितें, पोल्युशन म्हटल्यार कितें, तरी सुद्दां आवय वांगडा तळमळटा. सकाळी 8-8:30 तुम्ही आपयल्या तांकां उदक ना, च्या ना, कांयच ना. ही वस्तुस्थिती. कसले हियरिंग घेता आणि कितें घेता? कोणाच्या फायद्याचे आसा हे? आमच्या फायद्याचे ना, हे तुमच्या फायद्याचे, या कंपनीच्या फायद्याचे. आणि फाल्यां सकाळी जर आमच्या गावच्या खंयच्याय मनशाक कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल केवळ आणि केवळ तुम्हीच आसतले. थँक्यू. कॉमन रे सिद्धार्थ, कॉमन. नेक्स्ट स्पीकर प्रदीप पामनगाव. करपा खातीर हांव उपस्थित आहे. केन्ना केन्ना तकलेन विचार येता, हे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तो गोवा स्टेट पोल्युशन प्रमोशन बोर्ड, म्हणजे हातून पोल्युशन कंट्रोल जाता का प्रमोशन वाडटा हेच कळना. एक दिसा अशें दिसता की हांचें ऑफिस न्ही पणजे सारकिल्ल्या शहरान न्ही, जंय थंय प्रदूशण चड जाता पळय त्या जाग्यार हांचें ऑफिस आसचें. कारण हांकां प्रदूशण म्हणजे कितलें कळूंक जाय. म्हाका दिसता विजय बाब आसतलो हांगासर, जोगळेकर आयला रे सुमन ना दिसता, ताका खूब फावटी कंप्लेनी केल्या. बरो तो हां पोपट सामको. विशयाक सुरवात करता सर. सेजा गोवाचो प्रोजेक्ट पयलें ब्लास्ट फर्नेस जें आसा तें 1991-92 ह्या सालान बेकायदेशीर रित्या स्थापन जालें आमोणें आणि तें 2008 पर्यंत चल्लें. आणि 2008 तांच्यांनी एक्सपान्शन प्रोजेक्ट, आमोणच्या प्रोजेक्टाचें एक्सपान्शन नावेलिया, हें लक्षांत घेयात. नावेली आनी आमोणा जें आसा हाच्या भितून 4 किलोमिटराचो अंतर आसा. आतां म्हाजें घर जर हांव नावेलीन आसा जाल्यार त्या घराची कूड हांव आमोण्याक हाडटलो, बरोबर? अशें न्ही तें. म्हाजी कांय हांगा भुरगीं आसा, एक स्टुडंट, ती म्हणटली सराचो अवतार सामको आयज कित्याक असो जालो, कारण रेड कॅटेगरीचो प्लांट म्हणटकूच रेड कॅटेगरीची उतरां घेवची पडली. सो ह्या एक्सपान्शन प्रोजेक्टाक 2009 एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिलें गेलें विथआउट होल्डिंग अ पब्लीक हियरिंग. आणि त्या वेळाचेर रिजनिंग कितें दिलें की सिन्स दॅट पर्टिक्युलर प्लांट इज इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट झोन, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा, ताका लागून ताका पब्लीक हियरिंग घेवपाची गरज ना. आतां जो प्लांट आमकां हांगासून दिश्टी पडटा पळय सादारणशे 200 ते 300 मिटराचेर सेंटर प्लांट आनी BF3 आसा ताका. आता ज्या वेळाचेर इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून डिक्लेअर केली वता, आता अकॉर्डिंग टू एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006
एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचें नोटिफिकेशन 2006 काडिल्लें. त्या नोटिफिकेशनान क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की इधर जर सपोज जर इंडस्ट्रियल इस्टेट जर डिक्लेअर करपाची आहा खंयच्या गांवांत जाल्यार ताका कंपल्सरी पब्लीक हियरींग हें घेवपाकूच जाय. म्हाका तरी खबर ना, निळकण आबा तुमी जाणा आसतले, घेतला हियरींग प्रताप भाऊ येवंक ना, भाऊ तेन्ना आमचो आमदार. आतां त्या वेळाचेर इंडस्ट्रियल इस्टेट डिक्लेअर करता म्हणून हें घेतिल्लें ना, कितें पब्लीक हियरींग घेतिल्लें ना. आनी हांच्यांनी अशें गृहीत धरलें आनी EC क्लियरन्स दिलें की तें पब्लीक हियरींग जालां आसतलें एक वेळ आनी तांकां थंय एक्सपान्शनाक तांकां हें दिलें, EC क्लियरन्स दिलें. ताचेर आमी हायकोर्टान अपील फायल केल्लें त्या वेळाचेर. खेमलो सावंत आसा उपस्थित जाल्लो ताका खबर आसतली. आनी मागीर NGTन आमी पिटिशन केलें फायल आनी NGTन ऑर्डर दिल्ली आसा ही पळय. हें BF3 जें एक्सपान्शन आसा पळय त्या एक्सपान्शनाचें पिटिशन जें आसा पळय तें आमच्या फावरार जाल्लें आनी त्या वेळाचेर NGTची क्लियर कट ऑर्डर आसा की BF3 जें आसा एक्सपान्शन आनी सेंट्रल प्लांट हाका पब्लीक हियरींग घेवचें म्हण. आनी तें पब्लीक हियरींग आज पर्यंत घेवंक ना. आनी आतां हो खंयचो एक्सपान्शन तेंच म्हाका कळना. हो आतां एक्सपान्शन कसलो? हो आतां एक्झिस्टींग प्लांट आसा तो हांगासर न्यू प्लांट काय कितें? हो नवो प्लांट? बरं, हो एक जालो पॉयंट. मागीर EIA रिपोर्ट आतां कोणी प्रिपेअर केला हो न्हू तो? सामको बोणो काय कितें तो तकलेन? तो बोणे आशिल्लो काय कितें तातूंत? EIA रिपोर्ट जे कोणी प्रिपेअर केला एक टोटली फ्रॉड सामकें इन्फॉर्मेशन तातूंत दिल्लें आसा EIA रिपोर्टान. कारण ते EIA रिपोर्टान क्लियर कट म्हणिल्लें आसा की कसल्याच प्रकारचें पोल्युशन ना म्हणून. कसल्याच प्रकारचें पोल्युशन ना. तापसता आसा जाल्यार एका मनशान येवन हांगासर सांगचें की पोल्युशन जायना म्हणून. जावं तो कंपनीचो वर्कर आसो जावं तो म्हजो भाव आसूं, म्हाजो सक्को भाव कंपनीन काम करता, ताणें सांगचें कापसता आसा जाल्यार छाती पडून सांगचें जायना म्हणून. डस्ट पोल्युशन आसा. म्हाज्या घर हे पळय हांगासर अथंय आसा, अथंय आसा शाळे कडेन. सांजचो 3 सारण हांव मारता घरान. बायलेक साय करना, हांव मारता. हांव पळयता इतलो डेपोजीट आसता घरान, इतलो डेपोजीट आसता, तातूंत ग्रेफायट आसता. म्हाजे ल्हान ल्हान भुरगे आसा, तांचेर परिणाम कितें जावंक शकता त्या हेजो? डस्ट पोल्युशनाचें जालें, नॉयज पोल्युशन आसा. म्हाज्या माया सारकिल्ले भाव भयणी हांगासर उपस्थित आसा. तेंच्या घरात एक म्हाका दिसता जवळ जवळ 4 मिटराच्या अंतराचेर तें हें आसा पीक, थंय ते हितून भरतात. म्हाका दिसता एक वेळाचेर खरोखर हांव म्हाका दिसता इन्स्पेक्शनाक आशिल्लो, ते कितें तरी मॅग्नेटान भरता म्हणून म्हाका म्हणिल्लें तेंच्यांनी त्या वेळाचेर. पूण 2 दिसांनी परत त्या वटेन वच जाल्यार आवाज येवपाक लागलो, खळ खूळ खळ खूळ. आमकां सकाळी फुडें हांगासर आवाज येता 5:30 सुमार. ज्या वेळाचेर सायलंट आसता पळय, मॉर्निंग वॉकाक आमी येता तेन्ना हांगासर आवाज येतालो. पूण नॉयज पोल्युशन हें आसा. ताच्या पेक्षा चड पोल्युशन म्हणटा पळय तुमचें तें रोटोनीक स्मेल, कुशिल्लो वास. तांतयां कुशिल्ले बरें. आयज म्हाका दिसता तें बंद आसा, नाजाल्यार तुमकां हें पडत एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळटलो आशिल्लो. तांतयां कुशिल्ले बरी वास येना सांग. तांतयां कुशिल्ले बरी वास अक्षरशा. सो हाका लागून कितलेशेच हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम जे आसा पळय ते आमच्या गांवच्या लोकांक जाले. कांयशे टेम्परेचर वाडला. एक्झॅक्टली टेम्परेचर वाडला. म्हाका दिसता ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा पळय आमी तें म्हाका दिसता बेजिकली हाका लागून चड जालां. इतलें टेम्परेचर वाडटा. म्हाका दिसता की गोंयांत जर 34 आसा जाल्यार हांगासर 40 आसतलें गांवांत आमच्या. थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता सयवती सुद्दां जा. म्हजें नांव विराज नायक. हांव मायणी नावेली हांगासर रावता. आयज हांगासर पब्लीक हियरिंगाक म्हाका उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद. हांवें एक ग्रेफायट पोल्युशनाचें एक सेजाचें रामायण हाडलां. हें म्हाका आतां उलोवपाक कमीत कमी एक अर्दवर लागतलें. तुमी म्हाका एलाव करूं शकता? इतलें म्हाजे कडेन आसा. हें हांव तुमकां सबमिटूय करूं शकना आनी तुमकां हें बरोवन दिता घेता आमी. इतलें हांव बरोवन कशें दिवं? बरोवन दिल्लें आसा तें घेता रे. 10 मिनटान तुमच्या आतां EIA रिपोर्ट आसलो 400 पेजींचो EIA हो आसलो. तेंच्यांनी 5 मिनटां भितर हांगासर प्रेझेंटेशन दाखयल्लें.
माझे एक 5 मिनिटाचे प्रेझेंटेशन हांव तुमी दाखोवपाक शकता हांगासर. म्हाका 10 मिनटां दिया, 5 मिनिटाचें माझे प्रेझेंटेशन हांगा डिस्प्ले करा आनी 5 मिनिटां म्हाका उलोवपाक दिया. उलोवपाचें कितें आसा तें उलय मरे. आनी 5 मिनिटाचें माझे प्रेझेंटेशन आहा. प्रेझेंटेशन बीन करपाक ना. ओके, माझो 5 मिनिटाचो व्हिडिओ आसा. हांव भितर कांयच उलोवतना. ऑब्जेक्शन कितें आसा तें तुजें बरोवन घाल, सगळें बरोवन घाल, सगळें घेता. तितून माझे ऑब्जेक्शन बी सगळे आसा. ते थोड्या शब्दान कवर कर म्हणटा. म्हाका खबर आसलें तुमी ते दिवचेच ना म्हणून, ते सोडून दी. आतां आमच्या लक्ष्मण सरान सांगलें की हो जो BF3 प्लान आसा तो कम्प्लिटली इल्लिगल इन द सेन्स तो तेज्या बद्दल हांगासर पब्लीक हियरींग घेवकूच ना. आनी तेज्या अगेन्स्ट हांगासर पेटिशन फायल केल्ले NGTन आमचे मिस्टर रामचंद्र नायक, केमलो सावंत आनी एकटो आमचो रहिवासी. तेज्या अगेन्स्ट NGTन डायरेक्शन दिल्लें. एक्सक्यूज मी, तुम्ही माझ्या हांगासर हांव उलयता तें नोट करता? ओके. तेज्या अगेन्स्ट NGTन डायरेक्शन दिल्लें की हो जो BF3 प्लान आसा हो दिसपाक कम्प्लिटली न्यू प्लान आनी हेका पब्लीक हियरिंगाची गरज आसा काय ना हे MOUफाक तेंच्यांनी तेजेर डायरेक्शन सबमीट करपाक लायिल्लें. तेज्या उपरांत हांगासर MOF येयलें आनी हांगासर आमच्या गांवाची सगळी पळोवणी केली आनी रिपोर्ट दिलो की हालीं दिला हो कोविडाच्या टायमार कोणाक खबर सुद्दां ना. हे रामचंद्रान जे पेटिशन फायल केल्ले, रामचंद्र फेमलो सावंत हेंच्यांनी जे पेटिशन फायल केल्ले तेका मिस्टर प्रवीर फडते आनी विराज नायक तो हांव जावन आसा हेंच्यांनी आमी इंटरव्हेन्शन केल्लें. तेच्या बद्दल आमकां कसलेंच तेंच्यांनी रिटर्न कांयच धाडलें ना MOUफान आनी डायरेक्ट डायरेक्शन दिलें. आमकां तें कळोंक सुद्दां ना. आतां जेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाचेर जेन्ना हे आमकां हें सद्या हें एक्सपान्स बोवाळ जालो जेन्ना आमी ITI फायल केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की MOUफान डायरेक्शन दिला, रिपोर्ट दिला की हो जो प्लान आसा तो एकाच मॅनेजमेंट पळयता, एकूच. तेजे GST सेम आसा, तेजे रॉ मटेरियल सगळें एक आसा म्हणून हो न्यू प्लान न्हू. हांव विचारपाक सोदतां, जर तेजे मॅनेजमेंट एक आसा, तेजो ओनर सगळो एक आसा, तेजे 2 प्लान आसूं शकना, एकट्याचे 2 ट्रक आसपाक शकना, एकट्याचे 2 दुकानां आसपाक शकना. हो जो एकूच ओनर आहा हेजे 2 न्यू प्लान आसा. हो BF3 हो कम्प्लिटली न्यू प्लान आसा. आनी तेज्या फुडें MOF म्हणटा की जो मदीं एक रोड आसा तेका जो इंडस्ट्रियल रोड म्हणून तेंच्यांनी थंयसर नमूद केला तो एक्चुअली इंडस्ट्रियल रोड न्हू, तो पब्लीक रोड. तेज्या बद्दल आमचे कडेन ITI सुद्दां कॉपी आसा. तो पब्लीक रोडा खातीर हो प्लान डिफरंट दिसता म्हणून तो डिफरंट ना म्हणटा, ते सिंगल युनिट म्हणटा. हे कितपत योग्य आसा? दुसरी गजाल, हांगासर आतां खूब जाणांनी म्हटलें की ग्रेफायट पोल्युशन हांगासर कंट्रोलान जावपाक शकता, कंट्रोल करपाक शकता, आनी कितें करूं शकता आनी आमच्या फुडें हांगासर बरें कितें जावपाक शकता. हांगासर आमचे 4-5 जाण आसले ते आमी तुमकां सांगपाक सोदता की ग्रेफायट पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट हांगासर पेटिशन फायल केल्लें 2008. तेजेर रिपोर्ट आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो. इट्स अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा. हांव तुमकां तो थोडक्यान 2 उतरां तेंच्यांनी कितें म्हटलां तें सांगता. 2008 रिपोर्ट आसा. Petition number 243 of 2008. After hearing the matter of some time, it is clear the extent of graphite particle in the area of Amona village is released due to the activities of respondent number 4 and 5, that is Seda Vedanta. हे तेंच्यांनी 2008 म्हटलेलें. ही तेंच्यांनी 2008 ऑर्डर जे आमची हे आसली 2008 पेटिशन तेन्ना तेंच्यांनी हे मेन्शन केल्लें. तेज्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हालीं 2019 एफिडेविट फायल केलें कोर्टा मुखार एफिडेविट फायल केल्लें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डॉक्टर शर्मिला मंतेरियो हेंच्यांनी क्लियरली एक 2-3 पॅरेग्राफ वाचता. I state that pollution control board म्हणटा, I state that during the course of hearing of the present matter of 2011-2019 the petitioner had submitted certain photographs indicating deposition of graphite particle allegedly emitted from the unit of respondent number 5 in and around vicinity of the unit of the respondent number 5. दूसरा paragraph, I state that
That is, in this regard, official of the board along with the petitioner carried out a site inspection on 28/11/2019 in order to verify the deposition of graphite particle as contended by the petitioner via the aforesaid photograph. And the last एक important one paragraph as नोंद घेवची. I said that during the course of said inspection, shiny particles were seen deposited at various residential houses, temples, and vegetation, including in and around premises of public well. हांव तुमकां विचारपाक सोदता, माननीय कलेक्टर साहेबाक हांव विचारपाक सोदता, हे रीट पेटिशन फायल केल्ले 2008 ग्रेफायट पोल्युशन जाता म्हणून. आतां येयले 2021 आनी 2019 जायसर तेंचे कडेन ते कंट्रोल जावना. आनी आतां हायकोर्टान ऑर्डर अशी दिल्ली की तुमच्या हांगासर ग्रेफायट पोल्युशन हांगा मोठ्या प्रमाणात जाता आनी ते तुमी कंट्रोल करपाक योग्य ते मेजर्स घेवचे. कंपनीन मेजर्स घेतले, जे दोळ्यांक पानां पुसलेली भशेन हांगासर रिपोर्ट दिला की ते बॅगात बसयतले आनी कितें बसयतले आनी आमी ग्रेफायट पोल्युशन कंट्रोल करतले. हांगासर ग्रेफायट पोल्युशन हांगासर जशें पयलीं जातालें तशें जाता. जर तुमकां फट दिसता सगळ्या गांवांतल्या भुरग्यांक आनी बायलांक विचारा ग्रेफायट पोल्युशन जाता काय ना ते. सगळीं जाणां तुमकां सांगतली. तुमकां जर जाय जाल्यार हांव हांगासर वीथ प्रूफ तुमकां फोटोग्राफ व्हिडिओ दिवपाक शकता. म्हाजे कडेन एट प्रेझेंट सगळे प्रेझेंट आहा म्हाजे कडेन. तुमकां आतां हांव दाखोवपाक शकता. तुमी जर एलाव करता म्हाका हांगासर दाखोवपाक शकता. सगळ्या लोकांक कळटलें हांगासर काळजी कितली पडटा, ग्रेफायट कितलें पडटा. आतां ग्रेफायटाच्या बद्दल सांगपाक गेलो जाल्यार ही ग्रेफायट पडटा पळय ती आमच्या दोळ्यांनी पडटा. ती जर पळोवपाक गेलो जाल्यार ती दिश्टी सुद्दां पडना. ती शायनींग असल्या कारणान ती दिश्टी पडना. आमकां डॉक्टरा कडेन वयचें पडटा आनी तो डॉक्टर जो आय स्पेशलिस्ट आसता तो बारीकशी सूर घेता आनी ती काडटा. हे आमकां त्रास जाता. आनी ही जर ग्रेफायट जी बारीक भुरगीं इन्फंट तांकां अजून उलोवपाक सुद्दां कळना, ही जर ग्रेफायट तेंच्या दोळ्यान पडली जाल्यार ती कशी सांगतली. तांकां सांगपाक कळटलें. आनी आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिश्टी सुद्दां पडची ना. हेचो विचार कोण करतलो? वता बसला तो वट्टो करतलो कोण विचार ताका. कितले फावटी तांकां आमी आपयले आमच्या घरा कडेन ग्रेफायट पडटा, आमच्या शर्टांचेर पडटा, आमच्या कपडे सुकोवंक घातलेले तेचेर पडटा, खाटीर पडटा, जमनीर पडटा, सगळ्या जेवणाक पडटा, ताटांचेर पडटा, सगळ्याक पडटा. आनी ही डेली आमी ग्रेफायट कंज्यूम करता. आमी ही ग्रेफायट कंज्यूम करची कित्याक? आमकां हेचो कितें बेनिफीट आहा? ह्या प्लांटार हार्डली 1-2-4 भुरगे कामाक आसा म्हणून 100 लोकांनी हेचें पोल्युशन फेस करचें. 100 लोकांक तुमी हांगासर फोंडान घालता आनी 4 भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंट दितले म्हणटा. हांगासर आतां तुमी डायरेक्ट हे रिपोर्टान तेंच्यांनी आतां हांगासर मेन्शन केले 400 भुरग्यांक हांगासर एम्प्लॉयमेंट दितले म्हणटा. तेंच्यांनी हे रिपोर्टान मेन्शन केला की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जस्ट 50 दितले म्हणून. 50 एम्प्लॉयमेंट दिता आनी तुमी ऑलमोस्ट 30 गांव काबार करून उठल्या. 50 एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान तुमी 30 गांव काबार करतले. 30 गांवांत कितलो लोक आसतलो? 3 लाखा वयर लोक आसा. हेची उत्तरां जर सोदपाक गेलो जाल्यार कोणाच कडेन ना. आज हे ग्रेफायट पोल्युशन जाता, हांगा तरेतरेचे कोल्ड डस्ट पोल्युशन जाता, हांगासर तरेतरेचो स्मेल येता. ही हायर सेकंडरी आसा, ही म्हाज्या दाव्या सायडीक हायर सेकंडरी आहा, उजव्या सायडीक गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा. ह्या स्कुलांनी आमी शिकल्या. 5वी ते 10वी आमी ह्या स्कुलांनी शिकल्या. आमकां कशे त्रास जाताले भितून बसपाक आनी हांगासर शिकपाक ते आमी जाणा. आज ते भुरगे कशे थंयसर बसता आनी कशे थंयसर सोसून घेता ते आमी जाणा. आज त्या भुरग्यांक थंयसर बसपाची परिस्थिती ना. हे तें पोल्युशन सोडटा पळय ते डायरेक्ट हांगासर हायर सेकंडरी येता, डायरेक्ट हांगासर स्कुलान येता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा सगळे हांगासर लिमिटन आहा. कितें लिमिटन आसा? हांगासर फक्त तुमी हांगासर हे लिमिटन वाइंड अप करपाचो टायम जाल्लो आसा. आमकां आनी 8 जाण उरले स्पीकर. तुमी वाइंड अप करपाचें जाल्यार तुमी आनी एक पब्लीक हियरींग केल्या फाल्यां. म्हाका हांगासर म्हाजें फूल मत मांडपाचें आहा. ही पब्लीक हियरींग आमच्या खातीर आसा आनी म्हाका सर हांगासर सगळें म्हाका म्हाजें ऑब्जेक्शन कितें आसा म्हाका रेज करपाचें. म्हाका फूल रायट आसा. तूं म्हाका बरोवन दी की हांगासर तुका उलोवपाक रायट ना म्हणून. आतां तुजें हें सोंपलें म्हणून तूं म्हाका बरोवन दी. हांव वाइंड अप करता. हांगासर तुमकां सांगपाक रायट ना की आमकां उलोवनाका म्हणून. हांगासर आमकां रिस्पॉन्स आमकां हे रायट आहा की आमी हांगासर आमचो फूल ऑब्जेक्शन म्हणून येतलें म्हणून. तुका रायट ना हांगासर आमकां स्टॉप करपाक. उलोवपाक दिलें, उलोवंक दिवनाचें ना. कितें उलोवपाक दिलें? म्हाका आनीक उलोवपाक जाय. इन रायटींग तूं पब्लीक हियरींग फाल्यां आनी एक पळय तुमकां आमी सांगला पब्लीक हियरींग आयजूच सोंपय म्हणून. हांगासर कितलेशेच लोक आयज तुमी कितले भितर हांगासर तांकां उलोवंक सोंपयतले. बाकीचे उरले उलोवपाचें न्हू म्हणून सांगता. हांगासर ते बाकीचे उलयता म्हाका लागना. म्हाका हांगासर पब्लीक हियरींग